নমস্কার। এইমাত্র পাওয়া খবর, রূপনারায়ণপুরের শান্তশ্রীপল্লীতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় তোলপাড় এলাকা। অবসরপ্রাপ্ত কমান্ডেন্ট সতীশচন্দ্র শর্মার বাড়িতে গতরাত্রে হানা দিয়েছে চোরের দল। পরিবার অমরনাথ ভ্রমণে ছিল, সেই সুযোগেই চোরেরা তার বাড়ির তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে প্রায় 10 ভরি সোনার গয়না ও 1,80,000 টাকা লুট করেছে বলেই অভিযোগ। রবিবার সকালে বাড়ি ফিরে এলোমেলো ঘর ও ভাঙা আলমারি দেখে থ হয়ে যায় পরিবারের সদস্যরা। স্থানীয়রা বলছেন, রাতে পুলিশ টহল ও আলোর অভাবে চোরেরা নির্বিঘ্নে কাজ সেরেছে। রূপনারায়ণপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এখনও কেউ গ্রেপ্তার না হলেও এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি উঠছে। বিস্তারিত জানতে থাকুন আমাদের সঙ্গে। গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর, ব্যুরো রিপোর্ট। আরো আছে, যদি বার করে দাও ওগুলো নিচে নিয়ে নিচ্ছে, থাক ওগুলো নিচে নিয়ে নিচ্ছে, ওগুলো নিচে থাক। এই যে থুতু ফেলেছে, আর এইটা বন্ধ ছিল, এটা বন্ধ ছিল। এই সব বাথরুমে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। এই ব্যাগে সব রেখেছিলেন গলাকাঠি, খুব বেশিক্ষণ হয়নি। রবি তুমি ঘটেছিল, আমরা গেছিল অমরনাথ ঘুরতে 24 তারিখে বেরিয়েছি সকালের দিকে, আর 24, 25, 26 আজকে সকালে চলে এসেছি। সকালে আসার পর দরজা খুলে দেখছি কাপড়গুলো পড়া আছে। আমি কাপড়টা উঠে এমনি পড়া আছে, এমনি উঠিয়ে রেখে যেই এসছি ঘরে দেখছি সব দরজা খোলা, ফাঁকা আলমারি খোলা, সব খোলা। কত কি গেছে মনে কর? তারপরে সোনা 8 জোড়ি পায়েল ভারী ভারী, তারপরে 1,80,000 টাকা, 1,000 টাকা, আর সব নিয়ে চলে গেল। সব ঘনাঘাটি নিয়ে চলে গেল। পুলিশ এসেছিল? জানি না আমি কে এসছে না এসছে। घटना क्या हुआ है? घटना हम लोग चले गए थे अमरनाथ घूमने, समझे। वहाँ से जब आए लौट के तो देखे 9 बजे में गेट खोले हैं तो गेट खुला हुआ था। गोदरेज का ताला तोड़ा हुआ है, मेन गेट का ताला तोड़ा हुआ है, दोनों रूम का ताला तोड़ा हुआ है। और सामान तो अभी कितना सामान गया है इसका कोई मतलब ये नहीं है। कितना जेवर पूरा ले गया। जेवर कितना जेवर था मिनिमम? लगभग 8-9 लाख से कम नहीं है। 8-9 लाख? हाँ, इससे ज़्यादा ही का जेवर। 1,80,000 कैश ले गया। 1 लाख कैश? 1,80,000। अच्छा। कैश ले गया और सब जगह खा करके, गुटखा खा के थूका भी है। आपको क्या लगता है कौन माने कोई किसी को? गेस तो किसी पर नहीं किया जाता, गेस किसी पर नहीं किया जाता कि हम नॉमिनेट किसको करेंगे कि कौन लिया नहीं लिया। जब तक पुलिस आके छानबीन नहीं करी। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई। पुलिस क्या वो देख के गया? हाँ, लेके गया, रिपोर्ट लेके गया है। वो बोला है कि अगर जो भी पर्चा पाइए वहाँ पे हम FIR करेंगे। आप कंप्लेन किए अभी तक? हाँ, कंप्लेन कर दिए। कि कितने दिन नहीं थे आप? कब से कब? 7 डेज नहीं थे हम। 21 को 9 o'clock हम लोग यहाँ से चले गए। अच्छा, 21 को गए थे आप? 21 को गए थे और आज लौटे। आज लौट के आज देखे। और ये घटना कब हुआ लगता है? ये कोई उम्मीद नहीं बता सकता। लग रहा है कि 1-2 नाइट का ही है, ज़्यादा दिन का समय नहीं है, 1-2 नाइट का। अच्छा, कल हो, रात में हो या 1 दिन पहले। क्या नाम हो आपका? कैप्टन SC शर्मा। कैप्टन SC शर्मा। अब क्या करते हैं? आर्मी रिटायर्ड आर्मी।